शुभ श्लोक आपण माने आज वीडियो स्वागत। तो आज बाहर हूँ वर्षा, आज है शनिवार। तो वर्षा पूरा काली राति कंटिन्यू चली। तो से आज जापरि दुकान। तो तेणुक मुझे सेकेंड हाफ रे जी, सेकेंड हाफ रू राति 10टा 10:30 पर्यंत रही। आ बाकी रहा आपण गोटे वर्षा होना कहे आज कंप्लीट वीडियो आपण मैंने देखिए। तो स्किप टोटाली करेंगे, आज बहुत ही मजा लगे वीडियो तो रही। हाँ टे देलु कौन अच्छी मंजा बोला खाଇବା मंजा बुट मंजा हाँ देखो खाया टे देखिए कौन लगे दीदी हाँ टे अल्प दे अल्प बेसी नहीं बस ठीक है टेस्ट कर। अरे मुझे आदर कौन फुंकुची भाई मो फोन में फुंकुची या तले रखिकी फिर फुंकुची। चलो 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 आस बस टे मजा खाया तले बजा कि तले बजा। ओह माय गॉड मो फोन कोड गला भल लगुच बुट डाली मंजा आलू गरम मसला भल लगुच राग राग अच्छी तो सांग मैंने वर्षा जो भाया हो कौन कह तेणुक यहाँ आज बो बनई यहाँ मंजा आउ कौन बुट आलू राग राग लगुच बढ़िया लगुच खाया भात सारा भात सागर आज बढ़िया लगे। लोक सब आज वर्षा सकाशे घर पकुड़ी पकुड़ी छाड़ी खाऊे रविवार रविवार थे मुझे पकुड़ी छाणी दे था जेहेतु मुझे सेकेंड हाफ रे जीवी दुकान सांग मैंने पकुड़ी पकुड़ी छाणी हेनी। तो देखिया पकुड़ी पकुड़ी छाणिया व्यवस्था पर करिया कौन टा अरे लंका ना टमाटो भी छाड़ जा जो खाईदे टमाटोटा बढ़िया टेस्ट अच्छे सांग मैंने मस्त लगुच। बो एमती गोटे गोटे आइटम बनई दिए टेस्ट मैंने अलग टाइप बोर हाथ रंधा मैंने माँ हाथ रंधा सी अलग ना नेहा भी भल बनाए बोर टेस्टा टी अधिका तेणुक खाईदेली पूरा। अरे आसे अरे अरे ये कौन हो सांग मैंने आउ कौन कौन ना देखो वर्षा तो होची बाहर पानी फाणी कड़े तो जाई हेनी कड़ जा दुकानटा आज बंद मनटा भारी दुख दुकान जो दिन जीविनी माने मो मनटा खाली दुख दुख हो भल लगे दुकान गले कौन भेराइटी कस्टमर सब आसवे। तो काम थाऊ न थाऊ हाँ काम थाऊ न थाऊ आराम से बसिकी लोक सब आसते कस्टमर भल लगुच बढ़िया लगे टेस्ट लगुच बढ़िया खाई टोटली मैं सकाल जलखिया खाई माने मो किछ नहीं मो पानी पूरा सब भात सागर कैसे तो खाइबी देखिबी डिपेंड होची भोक ऊपर पूरा प्रॉपर भोक लेके खाइबी नले संध्यारे जल्दी खाइबी हाउ ना अपने ये रख कोइछ हां चाउमीन रख कोइछ हां चाउमीन उडा 4टा बेलू खाइबा हां हाउ एने
ଯାଉ ଦେଖ ରୋଟି ରଖିଦେଲି ତାକୁ ଖାଇଦେଲୁ ସିଏ ସରିଗଲା। ଇଏ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ସିଏ ସରିଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କି ଅଛି। ହଉ ସେମାନେ ରହିଲେ 4ଟା ବେଳେ। ଭାଇ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ମ ଟୋଟାଲ ପାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଭଳିଆ ବର୍ଷା ଖାଲି ଥପ ଥାପ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। କରିବା କ'ଣ ପାଗ ପୁରା ଖରାପ ପୁରା ଖରାପ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଛାଡ଼। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଉଠିଲି ଜଷ୍ଟ ବି 5ଟା ବାଜିଲାଣି 5ଟା ଭାଇ ସ୍ଲୋ କର ସ୍ଲୋ କର ସେଟାକୁ ଆଗ ଫୋକସ୍ କର ତାକୁ ସ୍ଲୋ କରିକି ଛାଡ଼ ସେ ତାର ଗରମ ହେଉଛି। ଏଇଟା କାଲିର ଯେଉଁ ଚାଉମିନ୍ ହେଇଥିଲା ରାତିରେ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ କାଲି ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଚାଉମିନ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଚାଉମିନ୍ଟା ଅଛି ଆହୁରି ଟିକେ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ଏଇଟା ଭାବୁଛି ରାତିରେ ଖାଇଦେବି। ବି ତ 5ଟା ବାଜିଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଗ ବି ଭଲ ନାହିଁ ତ ଦେଖିବା ଖାଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି ଭାବୁଛି ଦୋକାନ। ଗରମ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେବୁ ଅବି ଆଉ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ନିଜେ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁଠି ଆପଣ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲି କେମିତି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଲା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଯେଉଁ କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କରି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଦେଇଛି। ତ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରିଦିଏ ନିଜେ। ଆଉ ବାକି ବାଇଚାନ୍ସ ଘରେ କେତେବେଳେ ଥିବେ ନଥିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ବାହାରୁ ଆଣିକି ଖାଇବେ ବେକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତ ବେଟର୍ ଏମିତି ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆରାମସେ କରିକି ଘରେ ଖାଇପାରିବେ। ଅନେସେରୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ଦରକାର ଅଛି ହଁ କରିପାରିବେନି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ହଁ ହୋଟେଲ ଯାଇକି ଖାଇବେ ଅନେକ କାହିଁ ବେକାରଟାରେ ଖାଇବେ ବୁଝିଲେ। ତ ତେଣୁକରି ଏବେ ଟିକେ ଚା'ଟା ବସିଛି ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ସେଦିନ ତ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଭାବିଛି ଚା ପତି ବୋଲି ଏଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସିଡ଼୍ସ କେମିତି ମାନେ ଇଏ ଡବାଟାକୁ ଆଣିକି ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ତ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଯାହା ସୋଦା ତ ମୁଁ ଖାଇଲି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ। ତ ମୁଁ ବି ପିଇଲି କେମିତି ମାନେ ପାଣି ମିଶାଇକି ପିଇଦେଲି କାଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପାଣି ମିଶାଇକି ମୁଁ ପିଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଇଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରବଳ ପିତା ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଶୋଧିଛନ୍ତି ମୋତେ। ହଉ ସେମାନେ ଚା'ଟା ହେଇଯାଉ ଆରାମସେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ନେଇକି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଯିବା। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଏପଟେ ଦେଖିବା ପାଗ ମାନେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରା ପାଗର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଚାପତିଟା ସେମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଚାପତି ଏ ଅଲଗା ମୁଁ ଡବା ଗୋଟେ ଧରି ଦେଇଥିଲି ଖାଲି ଆଉ। ଇଣ୍ଡିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୋଉଥିରେ ଧରିଗଲି ଗରମ ତ ହେଇଛି।
ଗରମ। ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ହିଁ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା। ଆଗରୁ ଦେଖିଛି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଲାଇଟ୍ଟା। ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଇଏ କରିବା। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇବା। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ, ଆଜି ଛାଡ଼ିଛି ବର୍ଷାଟା। ହଁ, ବର୍ଷା ଟିକେ ଝୁଝୁପ ହେଇକି ହେଉଛି। ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଗୁଡ଼ା ନା। ଚାଲ ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେଇକି ଆମେ ଖାଇବା। ବାଃ ଭାଇସାବ। ଚାଉମିନଟା ରଖିକି ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ନା। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତଥାପି ରହିଗଲେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ରାତିରେ କରିବ ସକାଳେ ଖାଇବ, ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ। ବଢ଼ିଆ। ଖାଲି एक चामच बड़ा देख ना कटा चामच टा आंधानी हम खाइ उठे तोय देखा अरे हाँ पिंपुड़ी गुड़ा आसगलानी कोठू अरे हे हाँ ये कालिया पिंपुड़ी गुड़ा तो से मैंने चाउमिन पड़गला से पिंपुड़ी गुड़ा पड़ी आसले कितो पळे गेली बोलो हां चाउमिन मला मुंह पते मत खाले ना करा अरे हाँ तमे बताइए तमे भी कोना तमे तो खाइस ना हम खाइ कि मुझे तो गाइड कोई दी मुझे मोय तो देखि को पटिबनी पड़गला जीवा वर्तमान जीवा दुकान जीवा वर्षा छाड़ी जाइए आगे पड़गला जा से मोबाइल से सामने वर्षा तो बाहर होची मु वर्तमान दुकान अच्छी घर जाइनी बाजिला 8:21 तो वर्षा तो बाहर होची प्रबल जोर तो भावी 9टा पर्यंत बसबी तापर पलैबी कहीं आज लोक भी सेमती किसी ना बाकी रहा वर्षा होना एपटे वर्षा है मैंने पानी फाड़ी जमी आउ किए आसवे तो जहाँ दिन बेला तो दिन बेला जाए तो टोटाल होल डे नॉन स्टॉप वर्षा हो तो एमती काली भी कही वर्षा हाँ देखिए कौन हो काली संडे अच्छी तो ठीक अच्छे मो घर जाइए आपको देखा कौन होती कौन नहीं बाय सांगने आउ कौन करिया वर्षा तो चलती तो देख भाई वर्षा पूरा भयंकर भाव में चली आम कौन कहि देखो आकाश को बड़े देखा वर्षा तो सांग मैंने देखो जमी 10टा बजे आसिक तो मुझे आसले वर्षार ओदा ही एक्चुअली पड़े आसली पूरा आउ चारा नहीं माने गाड़ी भी सेठी माने रखा पड़ा कहीं गाड़ी मोर आउ गोटे जो अच्छी दुकान भर गोटे गाड़ी रखुची तो मुझे चली आसली ओदा ही एक्चुअली पड़े आसली तो वर्षा एवं भी चलती आ खाया पीया सरीगला आउ बाकी रहा आउटे पर शोबू से टीवी भी देखा देखी कर नेट पेट खेला खेली करी तापर शोबी तो आज वीडियो केमती कौन लगे आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे रही जय जगन्नाथ।